Video. Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys. Guys, on duty guys. Bukas on duty hapon guys. Sunod ugma, on duty hapon guys. Sunod ugma, mag-di-off na si Ate Wiwi guys. Magkita na daw sila sa ilahang kuan guys. Kato? Guys, joke lang yun ha. Wag yung... Oo, wag guys. Kaya magagalit si Kuya Buyet. Ha? Huwag kayo maniwala sa akin guys. Joke lang yan guys. Oo. Si Kuya Buyet lang talaga. The only one sweetheart ni Ate Wiwi. Si Kuya Buyet lang yun guys. Wala na talagang iba. Kuya Buyet! Nako, i-ready mo na. I-ready mo ng 10 ano dyan. 10 kabo. Kuya Buyet, gimingaw na gid sa Tiwilma sa iyo. Mamimiss ka na daw niya. Nako, Kuya Buyet. Magsugo na daw kayo. Ay, taga-Bicol pala yun. Si Kuya Buyet lang talaga, the only one. The only one, first love never die. Sharat! Justin. Tapos si Justin naman ay si Mamang. Buhay ang mga patay. Bye!